नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ वेस्ट बंगाल से संवाददाता रामचंद्र मंडल की खास रिपोर्ट। मालदा डिस्ट्रिक्ट यादव सभा ने वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह और इसके ऐतिहासिक महत्व को आम लोगों के साथ साथ नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए खास पहल किया है। सोमवार को इंग्लिश बाजार शहर के मालदा टाउन हॉल में एक कल्चरल प्रोग्राम के जरिए यह दिन मनाया गया। प्रोग्राम का मुख्य मकसद युवा पीढ़ी को देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व के बारे में ज्यादा जागरूक करना था। प्रोग्राम में बंगाल यादव महासभा के स्टेट प्रेसिडेंट श्यामचंद घोष, कई सोशल वर्कर, यादव सभा के सदस्य और दूसरे जाने माने लोग शामिल हुए। स्पीकर्स ने वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व पर रोशनी डाली और समाज की युवा पीढ़ी से संदेश और समाज के प्रति जिम्मेदार बनने की अपील किया है। कल्चरल परफॉर्मेंस और होनहार स्टूडेंट्स के सम्मान के साथ दिन का प्रोग्राम जश्न जैसा हो गया। वंदे मातरम के इतिहास और महत्व को गीतों और कविता पाठ सहित कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए बताया गया। आयोजकों के अनुसार वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, यह आजादी के आंदोलन के इतिहास में देशभक्ति और बलिदान के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम का इस मकसद से किए गए हैं कि इसकी 150 साल की यात्रा और आजादी की लड़ाई में इसकी भूमिका को घर घर तक पहुंचाया जा सके। इस दिन के कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी दिखाने वाले लगभग 80 छात्रों को सम्मानित किया गया। पढ़ाई, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों सहित अन्य अलग अलग क्षेत्रों में सफल होने वाले छात्रों को यादगार चीजें और पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। समितिर की कर्मसूची আছে? जय यादव, जय माधव, जय भगवान श्रीकृष्णের জয় হোক। আজকে মালদা জেলা যাদব সভার পক্ষ থেকে বন্দে মাতরমের 150 বছর পূর্তি কার্যক্রম উদযাপন এবং যাদব পরিবারের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা এবং বন্দে মাতরম দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, সেই সঙ্গীতের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম, দেশভক্তি আর প্রচারের জন্য মালদা জেলা যাদব সভা আজকে মালদা টাউন হলে একটি কার্যক্রম আয়োজন করেছে। এই কার্যক্রমে আমাদের জেলা যাদব সভার সকল নেতৃবৃন্দ রয়েছেন, সাথে রয়েছেন বিভিন্ন বিশিষ্ট সমাজসেবী ব্যক্তিগণ। আমরা যাদব সভার মাধ্যমে সাথে সাথে আজকে বন্দে মাতরমকে কেন্দ্র করে আমরা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। উদ্দেশ্য বন্দে মাতরমের তাৎপর্য আজকে 150 বছর পর মানুষ স্মরণ করছে এবং এই বন্দে মাতরম গানের তাৎপর্য যাতে করে আমাদের সকলের ঘরে ঘরে আর পৌঁছে যায়, তার জন্যই যাদব সভা আর এই কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আমরা জানি আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি, তিনি ঘোষণা করেছেন সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে, বিদ্যালয়ের মাধ্যমে, ক্লাবের মাধ্যমে, বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠনের মাধ্যমে আর বন্দে মাতরমের তাৎপর্য সমস্ত গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। ভারতবর্ষের 150 কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তারই অঙ্গ হিসেবে মালদা জেলা যাদব সভা আজকে বন্দে মাতরমের তাৎপর্য আর মালদা জেলার সমস্ত ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মালদা টাউন হলে আমরা বন্দে মাতরমের তাৎপর্য নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাথে সাথে আমাদের যাদব পরিবারের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়ার একটি কার্যক্রম করেছি। এই সুন্দর কার্যক্রমে সারা জেলা থেকে যাদব পরিবারের আর আমাদের সহযোগীগণ এসছেন, সকলকে ধন্যবাদ, নমস্কার। বলছেন আজকে কতজন কৃতি ছাত্র এবং ছাত্রীদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে? আমাদের কার্যক্রমে প্রায় 80 জনের বেশি কৃতি ছাত্রছাত্রী এসছেন
তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাদেরকে যাদব সমাজের পক্ষ থেকে আমরা অনুপ্রাণিত করা, উৎসাহিত করার জন্য আমরা সম্বর্ধিত করব। আপনার নাম, পরিচয়? শ্যামচাঁদ ঘোষ, বঙ্গীয় যাদব মহাসভার রাজ্য সভাপতি।